드리고 갈 거니까 그거를 이제 다시 좀 받으셔서 활용하시기 바랍니다. Se lo daremos al pastor Juan o al pastor Javier, entonces ustedes se lo pueden pedir para utilizarlo. 이게 충분히 알아듣겠지만 현장 갔을 땐 또 이제 잘 모를 수가 있거든요. Claro que ustedes lo entenderán muy bien ahora, pero al ir al campo ya saben que hay que confirmar. 아니 뭐 예를 들면 제가 여러분에게 수영을 가르친다 칩시다. Es como si yo les enseñara a nadar. 굉장히 간단하잖아요. 그냥 팔 이렇게 하고 뭐 이렇게 물장구 치면 되는 건데. Es muy simple, solo hay que mover los brazos así y patalear. 근데 실제로 이렇게 물에 들어가서 하기는 이게 어렵단 말이에요. Pero el entrar al agua y hacerlo es otra historia. 분명히 말을 알아들었는데 이렇게 하면 되고 하는데 막상 물에 들어가서는 이게 당황이 돼요. Uno lo entiende en teoría, claro, que uno se tiene que mover así de la otra manera, pero al entrar al agua es diferente. 분명히 여러분 지금 알아들을 겁니다. Entonces ustedes van a entender ahora. 하지만 현장 가서 옮길 때 이게 무슨 말인지 고민하게 될 겁니다. Pero al trasladarlo al campo, entonces van a empezar a cavilar. Ah, ¿qué significa verdaderamente? 그때 도움되기 위해서 일부러 이렇게 녹화를 지금 하고 있습니다. Entonces estamos grabando esto para que les sea de ayuda. 네, 이해하셨죠? ¿Lo comprenden, verdad? 자, 골로새 4장 말씀을 보겠습니다. Colosenses 4. 자, 골로새 4장 2절과 3절입니다. Vamos a leer Colosenses 4 versículos 2 y 3. 기도를 계속하고 기도에 감사함으로 깨어있으라. 또한 우리를 위하여 기도하되 하나님이 전도할 문을 우리에게 열어주사 그리스도의 비밀을 말하게 하시기를 구하라. 내가 이 일 때문에 매임을 당하였노라. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. 바울이 기도 부탁하는 내용입니다. Esto es lo que Pablo pidió en la oración. 나를 위해서 기도해달라. Oren por mí. 전도할 문을 주께서 열어주시길 위해서 기도해달라. Para que el Señor nos abra puertas para la palabra. 예, 전도에 문이 있다는 얘기죠. Esto significa que hay puertas de evangelismo. 그걸 하나님이 열어주실 때 전도가 되는 겁니다. Cuando Dios nos abre estas puertas es que ocurre el evangelismo. 그래서 하는 게 아니라 열어주시는 겁니다. Por eso no es que nosotros lo hagamos, sino Dios nos abre. 자, 지금부터 차분하게 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다. Entonces hoy también vamos a compartir esta palabra. 여러분들이 복음과 그 다음에 세계복음하고자 하는 간절한 소원을 품고 기도하고 있으면 Entonces, si ustedes están teniendo el deseo del evangelio y también del evangelismo mundial y están orando, 하나님이 전도의 문을 여십니다. Dios abre las puertas del evangelismo. 사도행전 1장 12절 14절 간절히 기도하고 있을 때 2장 9절에서 11절 15개 나라의 전도의 문을 열어주셨습니다. Cuando ellos estuvieron orando fervientemente en Hechos 1 del 12 al 14, entonces en Hechos 2 del 9 al 11 se les abrieron las puertas del evangelismo. 우리가 정확한 복음 붙들고 세계복음을 위해서 간절히 기도하고 있을 때 주께서 문을 열어주십니다. Si nosotros verdaderamente estamos orando con gran pasión y tenemos este deseo, entonces Dios nos abre las puertas del evangelismo. 대표적인 것이 사도행전 1장 12절에서 14절 이 언약을 알고 있는 사람들이 약속 붙잡고 간절히 기도했는데 2장 9절에서 11절 15개 나라의 전도 성경문이 한꺼번에 Y 열려버렸습니다. lo podemos ver representativamente en Hechos 1 del 12 al 14, ellos estaban orando y lo estaban haciendo con fervor y deseo, y luego en Hechos 2 del 9 al 11 Dios les abrió las puertas a 15 naciones. 하나님이 여러분에게 이런 문을 여실 겁니다. Dios les abrirá estas puertas. 그 중에 어떻게 하나님께서 열어가실 것이냐? En esto, ¿cómo es que Dios lo va a abrir? 하나님이 여러분에게 이미 주신 문들이 있습니다. Dios ya les dio puertas. 이미 와 있는 문이 있다니까요. Hay puertas que ya están abiertas. 예를 들면 여러분의 친구라든지 가족이라든지 친지라든지 Ya sean sus amigos o su familia o las personas que están cercanas a ustedes. 이미 근처에 와 있어요. Ya hay personas alrededor de ustedes. 내가 복음 몰라서 이 사람을 못 살렸을 뿐입니다. Y como yo no conocía el evangelio, yo no podía salvar a estas personas. 요한복음 1장 41절에 En Juan 1:41. 제일 처음에 예수님을 만났던 사람 중에 한 명이 누구냐면 안드레라는 사람이에요. Entonces, una de las personas quien se encontró con Jesús por primera vez aparece aquí. 안드레가 예수님 딱 만나자마자 이 얘기를 당장 누구한테 하냐면 자기 형제 베드로한테 얘기하죠. Y al encontrarse con Jesús, él a quién le cuenta? Le cuenta primero a su hermano. 이미 형제는 지금 옆에 가까이 있잖아요. Porque él estaba a la par. 본인이 그리스도를 딱 발견하고 나니까 당장 누구한테 얘기하냐? 자기 형제한테 얘기하는 겁니다. Cuando él mismo pudo hallar a Cristo, entonces se lo compartió a su hermano. 빌립과 나다나엘은 친구입니다. Y también Felipe y él eran amigos. 요한복음 1장 45절에 빌립이 그리스도를 딱 만나자마자 누구한테 가서 얘기하냐? 자기 친구 나다나엘한테 가서 얘기하는 거예요.
Y entonces él, cuando se encuentra con él, se lo dice a Cefas. 다 예수님의 제자가 됐죠. Y todos ellos se volvieron discípulos de Jesús. 이렇듯이 이미 여러분에게 와 있는 문이 있어요. Entonces ya hay puertas aquí que están abiertas. 복음을 못 깨달을 때는 이거는 전혀 의미가 없었는데요. Y cuando nosotros no nos podíamos percatar del Evangelio, esto no significaba nada. 여러분이 복음을 알면 알수록 당연히 옆에 있는 사람, 이미 와 있는 분한테 말을 할 수밖에 없겠죠. Pero si nosotros sabemos el Evangelio, no tenemos más opción que compartirlo con las puertas que ya están 그 abiertas. 중에 제자가 숨어 있단 말이에요. Significa que hay discípulos ya ocultos allí. 여러분들이 제대로 복음 속에 들어가면 들어갈수록 누가 예비된 문인지 그렇지 않은지는 발견하게 될 Y 겁니다. mientras más entran dentro de estas puertas, ustedes podrán poder discernir más quiénes son los discípulos y quiénes no. 여러분의 생활 속에서, 환경 속에서, 사건 속에서 하나님께서 문을 여십니다. Entonces, en su vida, en los ambientes o a través de eventos, Dios abre las puertas. 그냥 막 기도하고 이 약속 붙잡고 기도한 하나님 세계복음만 문을 열어달라고 기도하고 있다가 평상시처럼 사는데 이게 다 전도의 문으로 연결되는 겁니다. Simplemente estamos viviendo normalmente, orando fervientemente por el evangelismo mundial y para que Dios abra puertas y estas puertas se abren. 사도행전 3장 1절에서 10절에 보면 누가 나옵니까? 안전뱅이가 나와요. En Hechos 3, del 1 al 10, aquí podemos ver al cojo. 안전뱅이는 늘 알고 있는 사람 중에 한 명이에요. El cojo era alguien que ellos conocían. 베드로가 그 늘 지나가는 그 길로 지나가다가 안전뱅이가 다시 보이는 거예요. Porque Pedro estaba caminando por el camino que siempre caminaba y luego se encontró con el 알고 있던 Es 사람이라니까요. una persona que él ya conocía. 그런데 친한 사람은 아니었죠. Claro, probablemente no se habrá llevado tan bien. 복음 알고 나니까 그 만남이 새로운 만남으로 보이는 거예요. Pero después de conocer el evangelio, este encuentro fue nuevo. 은과 금은 없다. Dijo, plata y oro no tengo, 내게 있는 것으로 너에게 주노니 pero lo que tengo te doy. 나사렛 예수 이름 일어나 걸어라. En el nombre de Jesús, el Jesús de Nazaret, levántate y anda. 일어나 버리잖아요. Él se levanta. 전도의 문, Esta es la puerta del evangelio, 생명의 문. la puerta de vida. 복음 받고 나서 그냥 환경 생활 속에 하는데 이게 모든 게 만남 속에서 전도의 문으로 바뀌는 겁니다. Entonces, con el evangelio, después él puede ver estas puertas y todo lo demás cambia a ser una puerta. 사도행전 18장 1절에서 4절에는 브리스가 부부가 나옵니다. En Hechos 18, del 1 al 4, podemos ver la pareja de Priscila y Aquila. 이 사람이 열심히 천막하고 있을 때 누가 같이 와서 천막을 같이 하게 됐어요. Entonces ellos estaban preparando sus carpas muy diligentemente y vino alguien y empezó a preparar también. 그 사람이 누굽니까? ¿Quién fue esta persona? 바울입니다. Fue Pablo. 그냥 같이 천막을 같이 직장에서 같이 일하는 사람이라니까요. Entonces simplemente era una persona que estaba trabajando allí. 그냥 같은 업을 하는 동업하는 사람일 뿐이에요. Solo era una persona que estaba trabajando en el mismo trabajo. 근데 이분 통해서 복음을 받게 되는 겁니다. Pero a través de él recibieron el evangelio. 생활, 환경, 사건이 전부 전도의 문으로 열려버립니다. Entonces la vida, el ambiente y los eventos todos se vuelven puertas de evangelismo. 이 맛을 본 사람들은 적극적으로 이제 전도 현장에 가게 되는 거죠. Las personas que pueden experimentar esto van abiertamente, directamente al campo de evangelismo. 전도 현장에서 그 문을 발견하게 됩니다. Y ellos pueden encontrar estas puertas de evangelismo en el campo. 대표적인 게 사도행전 16장 11절 15절 루디아를 만나게 되고요. Y podemos ver representativamente esto en Hechos 16 del 11 al 15, Lidia. 17장 1절에서 9절 보면 야손 같은 사람을 찾게 됩니다. Y en Hechos 17 del 1 al 9 podemos ver a personas como Jasón. 여러분 낚시를 좋아하시는 분은 알겠지만 물고기가 물 밑에 아무데나 사는 게 아니에요. Y bueno, las personas que saben mucho de la pesca lo sabrán, pero los peces no simplemente viven en cualquier lugar. 물고기도 모여 사는 데가 있다니까요. También hay lugares en donde se reúnen los peces en el agua. 비행기를 타고 가다 보면 집들이 많이 모인 곳이 있고 집이 거의 없는 곳이 있어요. Cuando uno está en un avión, uno puede ver que hay lugares en donde hay muchas casas, hay lugares en donde no hay. 마찬가지로 복음 전하면 모든 사람들이 믿는 게 아닙니다. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros predicamos el evangelio, no todas las personas creen, 그 속에 문이 되는 역할을 하는 사람이 있다니까요. sino que hay personas que son las puertas, 전도의 문. son puertas de evangelismo. 이런 사람이 있어요. Hay personas que son, 여기 이미 내 주위에 와 있어요. y ya están alrededor de nosotros. 내 생활 속에서도 만날 수 있습니다. Son personas que me puedo encontrar en mi día a día 본격적으로 찾아 나갈 수도 있습니다. y las puedo también ir a buscar. 중요한 건 이런 문이 있어요. Pero lo importante es que estas puertas están allí. 근데 이 문은 하나님이 열어주셔야 돼요. Pero Dios me tiene que abrir estas puertas. 어떻게 하나님께서 열어주시냐? ¿Cómo es que Dios nos abre estas puertas? 우리가 약속 붙잡고 간절히 기도할 때 주께서 문을 Cuando nos 여신다니까요. aferramos a esta promesa y oramos con pasión, es que Dios nos abre estas puertas. 그래서 바울이 이 사실을 깨닫고 전도의 문을 열어달라고 기도한 겁니다. Pablo, sabiendo esto, es que oró para que se abrieran las puertas de la palabra. 이렇게 해서 하나님께서 여러분에게 생명운동 문을 열어주십니다. De esta manera es como Dios nos abre las puertas de vida. 예, 이 생명운동의 문을 열어주시면 보통은 여기서 끝나요.
nos abre las puertas del movimiento de vida y generalmente aquí cesa todo. 복음 전하고 영접시키면 끝납니다. Bueno, nosotros compartimos el evangelio, estas personas aceptan a Cristo y terminan. 그래가지고는 지역을 바꿀 수가 Pero 없어요. si es así, no se puede salvar la región. 뭐가 필요합니까? ¿Qué se necesita? 지속적으로 이 사람을 돕는 내용이 필요합니다. Se necesita un contenido con el cual se pueda ayudar a esta persona continuamente. 안전뱅이가 연결됐습니다. Si digamos se conectaron con el cojo, 복음 받고 나서 다리는 나았겠죠. después de que él recibió el evangelio sanaron sus 하지만 piernas. 복음화 되지는 못했을 겁니다. Pero probablemente él no se habrá convertido con el evangelio. 안전뱅이에게 지속적으로 하나님의 말씀이 전달돼야 됩니다. Y se debe compartir la palabra de Dios constantemente con este cojo. 그러니까 생명운동에서 끝나지 않고 이게 어디로 연결돼야 되냐? 말씀운동으로 연결되어져야 됩니다. Entonces no simplemente debe de terminar con un movimiento de vida, sino debe de continuar a un movimiento de palabra. 여러분, 뭐 지금도 경험하시고 앞으로 이번 주 특별히 토요일 현장 가시면 경험하게 될 겁니다. Ustedes lo estarán experimentando ahora y también cuando el sábado vayamos al campo también lo experimentarán muy bien. 여러분과 여러분의 성도들 통해서 전도의 문이 열리고 생명운동이 터진 것을 보게 될 겁니다. Ustedes podrán ver que a través de los miembros de su iglesia y a través de ustedes habrá movimientos de vida. 중요한 것은 그게 끝이 아니란 얘기죠. Lo importante es que no tiene que terminar aquí. 어떤 의미에서는 진짜 전도운동은 그때부터 시작되는 De 겁니다. alguna manera el verdadero movimiento de evangelismo empieza aquí. 이 사람 복음 받아서 지속적으로 이 사람들에게 계속 복음 설명하는 생명 말씀 운동으로 이 사람 계속 인도해야 됩니다. Si esta persona recibió el evangelio, entonces hay que guiar a esta persona para que pueda de verdad recibir el movimiento de la palabra. 그래서 이 말씀 운동이 키입니다. Por eso este movimiento de la palabra es clave. 자, 두 번째입니다. El segundo punto. 하나님께서 문을 여신다는 말씀 이해하셨죠? ¿Entendieron ahora que Dios abre las puertas, verdad? 문을 여시면 이 열린 문을 가지고 뭐 해야 되냐? 말씀 운동 해야 된다. 이걸 이해하셔야 됩니다. Y también debemos de entender que si Dios abre las puertas, entonces con estas puertas abiertas que hay que hacer el movimiento de la palabra. 그래서 말씀 운동은 크게 두 가지로 시작할 수 있습니다. Entonces el movimiento de la palabra puede iniciar con dos cosas. 첫 번째는 이렇게 전혀 불신자였다가 복음을 받은 사람들 중심으로 생명 얻은 사람들 중심으로 시작하는 말씀 운동이 있습니다. Y bueno, la primera parte es que puede ser una persona que era no creyente, pero luego al recibir la vida se puede centrar con esta persona en el movimiento de la palabra. 또 하나 우리가 지금 교회를 다니잖아요. Y también nosotros vamos a la iglesia ahora. 교회 내에 기존 신자 중에 아주 준비된 사람이 있습니다. También dentro de la iglesia, dentro de los que ya eran creyentes, ya hay personas muy preparadas. 기존 신자지만 복음이 사실 희미한 사람들이 대부분이거든요. Porque la mayoría de los creyentes, claro que son creyentes, pero ellos tienen este evangelio muy vago en sí. 이 기존 신자에게 복음을 제대로 전달하는 말씀 운동을 시작할 수 있습니다. Podemos empezar un movimiento de la palabra para compartir este evangelio con estos creyentes. 불신자가 영접되어지면 그 사람 중심으로도 말씀 운동을 시작하고 Entonces, si un no creyente acepta, también se pueden centrar en este creyente nuevo para poder compartir. 여러분은 교인들 중에 야, 이 사람 뭐 조금 정말 순수하고 괜찮은데 복음 제대로 모르고 있구나. O puede haber un creyente dentro de sus iglesias que ustedes digan, esta persona de verdad es muy pura, pero necesito compartirle más el evangelio. 이 사람하고 일주일에 한 번씩 아니면 좀 자주 말씀을 같이 나누는 거예요. Entonces puedo compartir con esta persona una vez a la semana o más seguido. 어떻게 진행하는지 조금 이따 얘기 드리겠습니다. Entonces hablaremos un poco más después de cómo llevar esto a cabo. 이렇게 시작하시면 됩니다. Podemos empezar así. 저 같은 경우에는 처음 말씀 운동 시작했을 때부터 일주일에 한 30군데 정도 했습니다. En mi caso, desde la primera vez que empecé el movimiento de la palabra, en una semana iba como a 30 lugares diferentes. 어떤 때는 한 명 붙잡고 하는 게 그런 데도 있고요. Hubieron casos en donde fue con una persona de uno a otro. 어떤 모임에는 10몇 명 앉혀놓고 제가 말씀 전할 때도 있습니다. Hubieron reuniones en donde reuní a 10 personas y les compartí la palabra. 이런 모임을 제가 30군데 인도했어요. Entonces, de estas reuniones hubieron 30, 제가 대학생 때. cuando yo era universitario. 그러니까 뭐 이렇게 그냥 지나가는 사람들 말고 계속 말씀을 줄 사람이 일주일에 수백 명 있는 거예요. Por eso, no simplemente una persona que me iba a encontrar una vez, sino había cientos de personas que yo me podía encontrar constantemente y les compartía. 하나님 계속 역사하시는 거예요. Entonces Dios empezó a obrar constantemente. 조만간에 여러분한테 그런 일이 벌어질 겁니다. Y dentro de poco estas obras ocurrirán. 왜 말씀 운동을 해야 될지 조금 첫 번째 시간 말씀드렸습니다. Entonces nosotros hablamos hace poco de por qué es que hay que hacer el movimiento de la 그 palabra. 간절한 이유를 가지고 계속 기도하고 있으면 불신자를 통해서도 전도의 문을 여시고 내 옆에 있는 기존 신자를 통해서도 전도의 문을 여십니다. Y con esta razón de
esta razón apasionada, entonces Dios abre las puertas con los no creyentes y con los creyentes también para el movimiento de la palabra. 자, 이렇게 시작하시면 됩니다. Entonces debemos empezar así. 그러면 어떻게 진행하면 됩니까? Entonces, ¿cómo es que nosotros lo podemos llevar a cabo? 그 얘기를 설명하겠습니다. Vamos a hablar del proceso. 일단 여러분하고 말씀 운동하게 될 대상자의 상태를 여러분 잘 보셔야 돼요. Primero es que nosotros debemos de conocer muy bien el estado de la persona que recibe. 한마디로 얘기하면 그 말씀 받는 사람들에게 뭐가 필요하냐? 100% 복음이 필요합니다. En otras palabras, ¿qué es lo que necesita la palabra que está recibiendo las personas que reciben esta palabra necesitan 100% el evangelio? 하나님 없이 오랫동안 살았거나 교회 안에 있으면서도 복음을 오랫동안 못 누렸던 사람들은 영적으로 완전 황폐한 상태입니다. Porque las personas que han estado viviendo su vida sin Dios o las personas que han estado yendo a la iglesia pero que no tenían esto claro están en un estado de desolación espiritual. 황폐할 뿐만 아니라 무너져 있어요. No simplemente están desolados, sino están caídos totalmente. 마음이 무너져 있고요. 이게 정신이 무너져 있어요. En su corazón y en su mente también están caídos. 또 교회 다니는 사람일수록 희한하게요. 이게 질병 문제, 가정 문제 많은 사람들이 많아요. Y bueno, es algo extraño, pero mientras más la gente va a la iglesia, tiene más problemas de enfermedades o de familia. 그리고 교회에 위로받으려고 오는 사람들이 많다니까요. Porque ustedes saben que hay muchas personas que vienen a la iglesia para ser consolados. 세상 가운데 너무 아프다가 어쩔 수 없이 지금 교회까지 온 겁니다. Y ellos estaban sufriendo tanto en el mundo que no tenía más opción que venir a la iglesia. 교회는 성공해서 오는 사람들이 별로 없어요. No hay tantas personas que llegan a la iglesia porque tuvieron éxito, 세상 가운데 실패해서 온 겁니다. sino que vienen a la iglesia por fracasar en el 이 mundo. 사람들이 상태예요. Es este estado del que ellos 근데 이걸 감추고 살아요. Pero ellos viven ocultando esto. 포장하면서 살아요. Ellos viven con una cáscara, 자기는 괜찮은 것처럼 살아요. viviendo como si ellos estuviesen bien. 막 인사도 막 밝은 채 하고 Y entonces ellos saludan a las personas con una 전혀 자기는 문제 없는 채 그렇게 삽니다. y se muestran como si no tuvieran un problema. 안으로 썩어 들어가고 있는데요. Pero ellos mismos están pudiéndose. 이게 여러분하고 말씀 운동할 대부분의 사람들의 상태입니다. Este es el estado de la mayoría de las personas con quien van a compartir la palabra. 속지 마세요. Entonces no sean engañados. 그래서 이 사람들에게 필요한 건 그리스도밖에 없다. 이게 절대적으로 여러분 가슴 속에 있어야 돼요. Por eso es que ustedes deben de saber dentro de su corazón que absolutamente ellos solo necesitan. 그래서 뭘 선포해야 되냐? 말씀 운동의 키는 뭐냐? 지속적으로 복음을 선포해야 돼요. ¿Y qué es lo que hay que compartir? Hay que compartir el evangelio constantemente con estas personas. 지속적인 복음 선포하는 것이 말씀 운동입니다. Entonces el compartir el evangelio constantemente, esto es el movimiento de la palabra. 겉으로 볼 땐 성경 공부하고 비슷하게 보여요. Y puede parecer que externamente sea lo mismo a un estudio bíblico. 모여서 성경 공부하는 거하고 말씀 운동하는 거하고 비슷하게 보여요. Y puede parecer que es lo mismo hacer un estudio bíblico o hacer este movimiento de la palabra. 하지만 내용은 천지 차이입니다. Pero el contenido es de verdad muy diferente. 보통 성경 공부를 하면요. 첫 번째는 기초를 다루고 나머지는 전부 다 예수 믿는 사람은 어떻게 생활해야 되는지 그렇게 공부하는 경우들이 많아요. Hay muchos casos en los que cuando se hace el estudio bíblico, siempre al principio se enseña lo básico, pero después se elabora más en cómo debe de vivir una persona que cree en Jesús. 아니면 어떤 경우에는 성경 자체 가지고 그냥 공부를 하는 거예요. O hay casos en los que de verdad se estudia con la 이게 무슨 뜻이다, 역사적인 배경이 뭐다 이렇게 하는 것이 성경 공부입니다. Y en un estudio bíblico es decir, esto significa esto, tiene tal trasfondo histórico. 하지만 말씀 운동은 그게 아닙니다. Pero el movimiento de la palabra no es esto, 앉아있는 사람을 바꾸는 게 키입니다. sino que la clave es cambiar a esta persona que 앉아있는 사람들에게 지속적으로 복음을 계속 선포하는 것이 말씀 운동의 키입니다. el compartir la palabra del evangelio constantemente con esta persona es la clave para esto. 여러분 성경이 뭘 얘기하죠? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? 요한복음 5장 39절을 보니까 이 성경은 나에게 대한 얘기다라고 예수님 말씀하셨어요. Entonces en Juan 5:39 nos dice Jesús que toda esta Biblia nos habla de mí, de él, de Jesús. 창세기는 창조 얘기하는 것 같이 하면서 뭘 얘기하냐? 예수님 얘기하는 거예요. Y Génesis parece que habla de la creación, pero también está hablando de Jesús. 출애굽기는 이스라엘 백성들이 출애굽했다라고 얘기하면서 그 출애굽의 키가 어린 양의 피 아닙니까? Y el Éxodo nos habla de cómo Israel tuvo el éxodo de Egipto, pero la única clave para tener el éxodo de Egipto era la sangre del cordero, ¿verdad? 역사 얘기하는 것처럼 뭐 얘기하냐? 예수님 얘기하는 거라니까. Parece que está hablando de historia, pero ¿qué nos está diciendo? Nos está hablando de Jesús. 레위기는 뭐죠? ¿Qué es levítico? 주로 제사 얘기가 나옵니다. Nos habla mucho de holocaustos. 피제사를 얘기하죠. Nos habla de ofrendas de sangre. 그러니까 제사 얘기하는 것처럼 피제사의 키가 뭡니까? 이 죄 문제 해결하는 길이 아닙니까? Entonces, ¿cuál es la clave de estos holocaustos, de estas ofrendas de sangre? Es el solucionar el pecado, ¿no? 그래서 제사 얘기하는 것처럼 뭐 얘기하냐? 예수님 얘기한다니까. Parece que estaba hablando de holocaustos, pero ¿de qué está hablando? De Jesús.
나머지는 다 역사서 아닙니까? 여호수아부터 쭉 역사 얘기잖아요. Y bueno, ya desde Josué podemos ver muchos textos que hablan de la historia. 이스라엘의 역사를 보면 딱 간단합니다. Y si miramos la historia de Israel, es algo muy simple. 하나님을 경외하는 왕이 나타나면은 이스라엘 백성이 흥했어요. Entonces cuando apareció un rey de Israel que servía a Dios, entonces Israel estuvo muy bien. 하나님을 무시하는 왕이 나오면 이스라엘이 망했다니까요. Pero cuando hubo un rey que de verdad ignoraba a Dios, entonces Israel fracasó totalmente. 그리고 역사 얘기하면서 참된 왕 대신 예수님 얘기하는 것이 역사입니다. Entonces parece que nos habla la historia, pero la verdad nos está hablando del verdadero rey, que es Jesús. 시편 같은 경우는 전부 이 찬양이잖아요. En Salmos podemos ver que son salmos. 찬양을 통해서 결국 얘기하는 게 뭐냐? 그 예수님 얘기하는 Entonces 거라니까요. son alabanzas que de quién nos hablan de Jesús. 성경 전체가 예수님, 예수가 그리스도 되심 얘기하는 것이 성경입니다. Y toda la Biblia nos está hablando de Jesús. 야, 복음 얘기하는 내용이 얼마나 많겠습니까? Entonces habrá mucho de qué hablar acerca del Evangelio. 우리는 메시지를 성경처럼 해야 돼요. Nosotros debemos de dar el mensaje como la Biblia. 이 사람한테 이 얘기 저 얘기 하는 것 같이 하면서 결국 뭐 얘기하냐? 계속 복음, 예수님 얘기를 계속 하는 겁니다. Pues parece que le digamos esto y lo otro a esta persona, pero al final, ¿qué le estamos hablando? Le estamos hablando del Evangelio de Jesús constantemente. 이래야 앉아있는 대상자가 살아나는 거예요. Así es como la persona que está aquí sentada puede 여러분, cobrar vida. 성경 공부와 말씀 운동 차이를 아시겠죠? Entonces ahora ya saben cuál es la diferencia entre el movimiento de la palabra y un estudio bíblico, ¿verdad? 공부가 중요한 게 아니라 이 사람에게 복음을 심어야 돼요. Lo importante no es el estudio, sino que el Evangelio debe ser plantado. 그리스도를 심어야 돼요. Se debe plantar Cristo. 그래서 어떤 메시지를 하느냐가 중요합니다. Por eso es importante qué mensaje yo voy a dar. 그건 제가 내일 말씀드리겠습니다. Esto lo hablaremos un poco mañana. 여튼 여러분 머릿속에 말씀 운동의 키는 뭐냐? 복음을 심는 것이다. Pero ¿cuál es la clave de este movimiento de la palabra? Es plantar este Evangelio. 지속적으로 복음을 선포해야 된다. Debemos de proclamar el Evangelio continuamente. 이게 말씀 운동의 키입니다. Esto es la clave del movimiento de la palabra. 완전한 차이가 납니다. Es una diferencia total. 두 번째, Lo segundo, 말씀 운동의 키는 뭐냐면 말씀 운동은 성경 공부하는 데가 아니고 전도 현장입니다. y el movimiento de la palabra no es un lugar en donde se estudia la Biblia, sino es un campo de evangelismo. 무슨 말이냐면은 말씀 운동은 처음부터 이 사람이 문이라고 생각하는 거예요. Entonces, ¿qué significa esto? Que la persona con quien yo veo el movimiento de la palabra, yo tengo que pensar que esta 그래서 persona es una puerta. 이 사람만 보는 게 아니라 이 사람 뒤를 보는 거예요. Entonces, no estoy viendo simplemente a esta persona, sino estoy viendo a las personas que vienen detrás de él. 이 한 사람 뒤에 연결되어 있는 많은 사람들을 보고 이 사람을 돕는 겁니다. Yo estoy ayudando a esta persona viendo a todas las demás personas que están conectadas con este individuo. 이 사람이 전도의 문이라고 생각하니까. Yo estoy pensando que esta persona es una puerta de evangelismo. 그래서 정상적인 성경 공부는요, 10명이 시작했다 칩시다. Por eso, digamos, un estudio bíblico normal puede empezar con 10 personas. 그럼 성경 공부하다가요, 별로 마음에 안 드는 사람 떠나고 이렇게 됩니다. Entonces, cuando uno empieza el estudio bíblico, entonces las personas que no les agrada tanto se van uno a uno. 나중에 과정을 마쳤을 때 10명이 시작했다가 한 5명이 졸업하겠죠. Y entonces, cuando uno empieza con 10 personas, generalmente se gradúan, por así decirlo, 6 personas. 이게 성경 공부입니다. Esto es un estudio bíblico. 하지만 말씀 운동은 그게 아니에요. Pero el movimiento de la palabra no es algo así. 이 사람 주위에 많은 사람이 있음을 알고 이 많은 사람들을 위해서 이 사람에게 메시지를 전하는 겁니다. Entonces yo estoy viendo que con esta única persona hay muchas personas conectadas y por estas personas yo le estoy dando el mensaje a esta persona. 그래서 정상적인 말씀 운동은 두세 사람이 시작하더라도 이게 10명이 되고 20명이 되고 그렇게 되는 겁니다. Por eso un movimiento de la palabra normal, aunque empiece con 2, 3 personas, debe de aumentar a 10, 20 personas. 얼마나 지속적으로 복음을 선포하니까요. 지속적으로 복음을 선포하면 어떤 일이 벌어지냐? Si se proclama el evangelio constantemente, entonces ¿qué es lo que ocurre? 이 사람이 은혜를 받아가지고 자기 친구를 데려왔어요. Esta persona recibe gracia y luego trae a su amigo. 지속적으로 복음을 선포하면 이 사람은 은혜를 받고 이 사람은 구원을 받아요. Entonces, si uno proclama el evangelio constantemente, esta persona puede recibir gracia, pero la otra recibe la 지속적으로 복음 선포하면 이분이 또 다른 사람 데려오고 이분이 또 다른 사람 데려오더라도 전혀 문제가 없어요. Si se proclama el evangelio constantemente, no importa si las demás personas traen a otras personas. 성경 공부를 하면 일과를 하다가 그 다음 이 사람을 데리고 왔어. Si, digamos, estamos haciendo un estudio bíblico, estamos en la primera lección y traemos a otra persona. 그럼 1과를 해야 됩니까? 2과를 해야 됩니까? Entonces, ¿hay que repetir la lección 1 o hay que seguir a la 2? 성경 공부는 아예 전도를 생각 안 하는 공부입니다. Entonces, un estudio bíblico generalmente no piensa en el evangelismo. 하지만 말씀 운동은 상관없어요. Pero en el movimiento de la palabra no es así. 1과를 하더라도 복음이 선포되고 2과를 하더라도 복음이 선포된 내용이 기록되어 있습니다. Porque el contenido es que aunque esté en la primera lección se proclama el evangelio, aunque esté en la segunda lección se proclama el evangelio. 1과 2과가 중요한 게 아니라 그 밑에 숨어있는 복음이 선포되기 때문에 그냥 진도는 진도대로 나가게 되면 앉아있는 사람 은혜 받고 새로운 사람 구원받고
Lo importante no es que vayamos a la lección 1 o la 2, sino que lo que está detrás de todo esto es el Evangelio. Por lo tanto, nosotros podemos seguir en orden y así las personas que estuvieron antes reciben gracia y las personas que vienen nuevamente reciben la salvación. 이해하셨죠? Lo pueden comprender, ¿verdad? 굉장히 수준 높은 얘기인데 Esto es algo con un nivel muy alto, 여러분 잘 알아들으시네요. pero veo que lo entienden muy bien. Yo tuve un sueño hace poco y Dios me reveló eso. 아, 좀 전에 꿈을 꾸셨는데 하나님께서 이런 계시를 하셨대요. Porque yo daba estudios y hablaba, pero la gente no entendía, seguía en su religiosidad. Entonces le digo, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy fallando? Y cuando Dios me muestra una imagen con una veladora, entonces yo veía normal que yo estuviera evangelizando así. Y cuando ya entendí, en el mismo sueño se me cayó el velo y dije, no es igual un estudio bíblico que evangelizar. Fue cuando yo ya entendí y eso es lo que me reveló Dios en el sueño. 이제 꿈을 꾸셨는데 이제 원래 성경을 많이 하다가 사람들이 종교 생활을 탈출을 못하고 계속 있는 모습을 봤는데 꿈을 꾸면서 이제 진짜 전도를 하는 모습을 하나님께서 보여주셨습니다. 그래서 이제 꿈에서 깼을 때 진짜 성경 공부가 이 말씀 운동하고는 많이 다르구나라는 깨달았습니다. 오케이, 감사합니다. 자, 계속 설명하겠습니다. 그래서 뭐가 중요하냐면 지속적으로 복음을 선포하면 새로운 가족들이 계속 올 것을 염두에 둬야 될 거 아닙니까? Por eso lo importante es que si hacemos el movimiento de evangelismo, lo importante es prever que van a venir nuevas personas. 그래서 반드시 시간과 장소를 고정하셔야 됩니다. Por eso es que nosotros debemos de establecer siempre el tiempo y el lugar. 반드시 시간과 장소를 고정해야지 그 자리에 새로운 사람이 계속 올 수가 있어요. Porque debemos de establecer el tiempo y el lugar, así las nuevas personas vienen a ese lugar. 이해하셨죠? ¿Lo comprenden? 이게 성경 공부가 아닙니다. No es un estudio bíblico, 사람에게 계속 그리스도의 비밀을 전달하는 말씀 운동입니다. sino es el movimiento de la palabra en donde se proclama el evangelio constantemente. 그러니까 시간과 장소를 반드시 고정해서 지속해야 됩니다. Por eso es que se debe de establecer siempre el tiempo y el lugar. 시간, 장소 고정해서 지속해야 됩니다. Y se debe establecer el tiempo y el lugar y se debe de dar continuación. 그러면 이 말씀 운동 지속하면 어떤 일이 벌어지느냐? Y si es así, ¿qué es lo que ocurre? Si 세 가지가 동시에 해결됩니다. se solucionan tres cosas al mismo tiempo. 처음 오는 사람들은 영접에서 구원받습니다. Las personas que vienen por primera vez tienen aceptación y reciben la salvación. 계속 앉아 있는 분은 영적으로 이게 양육받습니다. Y las personas que estuvieron sentadas allí durante mucho tiempo reciben una formación 또 espiritual. 하나 정말 전도에 대한 관심 있는 사람들은 이렇게 하는 거구나 싶어서 그 자리에 앉아 있으면 훈련됩니다. Y las personas que de verdad están interesadas en el evangelismo dicen, con que yo lo podría hacer así, entonces reciben un entrenamiento. 이 세 가지가 동시에 해결돼요. Estas tres cosas se solucionan de una vez. 자, 우리 목사님들은 잘 들으십시오. Entonces los pastores, por favor, 또 해결되는 게 있습니다. hay algo más que se soluciona. 이 말씀 운동이 뭐냐면 현장과 교회를 연결시킵니다. Lo que hace este movimiento de la palabra es conectar el campo y la iglesia. 교회에 오는 많은 사람들이요, 복음의 뿌리 내리는 데는 한참 걸립니다. Hay muchas personas que vienen a la iglesia y se tardan mucho en echar raíz en la iglesia. 저도 목회를 지금 10년째 하고 있지 Yo 않습니까? estoy en mi ministerio pastoral ya durante 10 años. 주일날 예배를 이렇게 목사님들이 인도하려면 이게 늘 새 가족들이 와야 되니까 기본적인 메시지를 할 수밖에 없어요. Entonces, cuando los pastores quieren dar el mensaje en el púlpito, entonces como siempre van a venir nuevas personas, uno no tiene más opción que dar el mensaje básico. 그러니까 주일날 예배 한 번 들어가지고 뭐가 안 되냐? 훈련이란 게 안 됩니다. Por eso es que si uno da este mensaje básico todos los domingos, entonces ¿qué es lo que no ocurre? No ocurre un entrenamiento. 말씀 운동 현장 속에서 훈련된 상태로 교회로 오게 되면 흔들리지 않습니다. Pero si ellos en este movimiento de la palabra ya vienen siendo entrenados, no hay ningún problema. 이미 준비돼서 교회로 오기 때문에 흔들리지가 않아요. Porque ellos ya vienen preparados, por eso es que no tiemblan en la iglesia ya. 정확하게 하면 새 가족 교육이라는 것도 필요 없습니다. Y bueno, si lo hacemos de una manera muy precisa, no necesitamos una clase para nuevos creyentes. 그래서 정말 복음이 뭔지 예배가 뭔지 이런 아주 기본적인 내용들을 말씀 운동 현장에서 이미 응답받고 교회로 오기 때문에 그렇게 해서 교회 온 사람들은 거의 흔들리지 않습니다. 떠나가지 않습니다. Entonces, como ellos ya vienen de este movimiento de la palabra y ellos ya saben entonces qué es la palabra, qué es el evangelismo, qué es todo esto, entonces ellos llegan a la iglesia y no tiemblan. 그리고 또 하나는 이 말씀 운동할 땐 좀 지혜가 필요합니다. Entonces, otra cosa que se necesita al hacer el movimiento de la palabra es sabiduría. 순서는 이렇게 좀 하시면 좋을 것 같습니다.
Podría ser bueno si el orden es así. 먼저 모여서 찬양과 기도를 하시고요. Se pueden reunir al principio y alabar y también orar. 그리고 혹시 받은 은혜가 있는 사람들이 짧게 간증을 하시면 좋겠고, Y es bueno si las personas que recibieron gracia pueden testificar un poco brevemente. 그 다음에 말씀 전하신 분이 말씀 전하시면 되고요. Después la persona que comparte la palabra, comparte la palabra. 끝나고 나서 성도들 위해서 같이 기도하는 시간을 가지면 Y 좋겠습니다. después de terminar pueden orar todos juntos. 이 모든 모임을 하는데 기왕이면 1시간 안에 Y en todo este proceso, si es posible, debe de tardar menos de una hora. 그래야 지속됩니다. Así es como se da a continuación. 오래 해보니까 한 번씩 모여서 2-3시간 해버리면 더 많은 현장을 뛸 수도 없고요. Imagínense si ustedes se reúnen una vez durante 2-3 horas, entonces primero no pueden salir a muchos otros campos. 오는 사람도 부담됩니다. Y las personas que vienen les costará más. 그러니까 1시간 안에 찬양, 기도, 그 다음 메시지 듣고 또 기도 나누는 시간을 1시간 안에 하는 게 가장 효과적입니다. Por eso lo más efectivo es que dentro de una hora uno primero ore, alabe, luego escuche el mensaje y luego ora otra vez. 그리고 어떤 경우에는 예를 들면 시간이 없는 경우가 있잖아요. Y también hay casos en los que no hay mucho tiempo. 예를 들면 1대1로 하는데 이 사람이 시간이 별로 없다. Digamos, si yo estoy haciendo esto uno a uno con una persona y esta persona no tiene tiempo. 굳이 1시간을 채울 필요는 Entonces 없습니다. no hay necesidad de llenar la hora. 10분 안에도 해결할 수 Se 있습니다. puede solucionar en 10 minutos. 이렇게 좀 지혜롭게 진행할 필요가 있고요. Hay necesidad de ser sabios en este orden. 평균적으로 일주일에 한 번 만나는 게 제일 좋습니다. Y en general lo mejor es encontrarse una vez a la semana. 예, 이해하셨죠? ¿Lo comprende, verdad? 일주일에 한 번 정도 만남을 말씀 운동을 펼치면 됩니다. Entonces, una vez a la semana es suficiente para hacer este movimiento de la palabra. 근데 이 사람 만나보니까 너무 준비된 사람이라. Pero digamos, si yo me encuentro con una persona y esta persona de verdad está preparada por Dios, 그럼 이런 사람을 자주 만나는 게 좋아요. entonces hay que encontrarse seguido con esa persona. 심지어는 제가 이렇게 펼치는 말씀 운동에 이 사람 데리고 다니는 것도 괜찮습니다. Puede ser bueno también llevar a esta persona a otros movimientos de la palabra que yo tenga también. 사명자일수록 자주 만나시라. Y mientras más preparada esté esta persona, entonces más me puedo encontrar con 이게 ella. 굉장히 중요합니다. Esto es algo de suma importancia. 자, 그리고 말씀 운동을 이렇게 쭉 펼치다 보면 이제 말씀 운동의 키가 뭐냐면 무조건 많이 여는 게 지금 중요한 게 아닙니다. Entonces, al hacer el movimiento de la palabra, lo importante no es abrir muchos lugares. 나중에는 그리고 나 혼자 열심히 뛰는 게 중요한 게 Lo 아닙니다. importante no es que yo me esfuerce para esto. 여러분 생각해 보세요. 이나푸아토가 한 70만 명이라고 제가 들었습니다. Entonces yo escuché que Irapuato tenía alrededor de como 700,000 habitantes. 그럼 이라푸아토의 말씀 운동이 몇 군데 정도 펼치면 이렇게 이라푸아토가 복음화 되겠습니까? Entonces, ¿cuántos movimientos de la palabra hay que abrir para que se evangelice Irapuato? 어느 정도 펼치면 되겠습니까? ¿Cuántos hay que abrir? Más o menos. 한 뭐 적어도 5천 군데, 만 군데는 세워져야 안 되겠습니까? Por lo menos, así tenemos que abrir por lo menos unos 5,000 o 10,000. 그럼 여러분 혼자 열심히 뛴다고 될 게 아니에요. Entonces esto no se puede lograr porque ustedes vayan a esforzarse y hacer. 그리고 여러분 이라푸아토만 복음 전하다가 뭐 주님 앞에 갈 겁니까? ¿Y será que ustedes van a ir ante el Señor simplemente evangelizando solo en Irapuato? 멕시코 살려야 될 거 아닙니까? Ustedes tienen que salvar a México, ¿no? 그러면 이제 이따 생각을 해야 돼요. Entonces hay que empezar. 내가 열심히 뛰는 것보다 더 중요한 것은 내가 없어도 돌아가는 시스템이 구축이 돼야 되는 거예요. Más importante que el hecho de que yo me esfuerce mucho es que debe de haber un sistema que pueda correr aunque yo no esté. 그래서 전도 운동의 키는 뭐냐면 시스템을 갖추는 겁니다. La clave para este movimiento de evangelismo es que se debe de establecer un sistema. 바울이 그걸 잘했어요. Pablo hizo esto muy bien. 바울은 가는 곳마다 바울이 떠나도 전도 운동이 계속되는 시스템을 남겨두고 A 떠났어요. cualquier lugar que iba Pablo, aunque Pablo se fuese de ese lugar, siempre continuaba el movimiento de evangelismo en esa. 그래 바울이 지나가고 나면 반드시 제자가 일어났고 말씀 운동이 일어났고 나중에 그 지역이 교회가 되는 일이 벌어졌어요. Entonces siempre que pasaba Pablo por una región, siempre había un discípulo y luego se formaba una iglesia y luego se evangelizaba. 그래서 진짜 전도 운동 하려면 시스템을 남겨야 되겠다. 이 생각을 하셔야 돼요. Por eso es que hay que pensar, si de verdad quiero hacer este movimiento de evangelismo, debe de haber este sistema. 그럼 말씀 운동 시스템을 만들어 놓는 거예요. Entonces debe de haber un sistema de movimiento de la palabra. 처음엔 여러분들이 하시다가요. Primero ustedes lo pueden hacer. 나중에는 여러분을 대신해서 그 사역을 할 수 있는 사람들을 빨리빨리 키워야 됩니다. Y luego hay que formar a las personas que lo puedan hacer en vez de ustedes. 자, 여러분을 대신할 사람이 누구냐?
¿Quiénes son las personas que lo van a hacer en vez de ustedes? 그걸 조장이라고 합니다. A esto se le dice como líderes de equipo. 조장의 대표적인 케이스가 사도행전 16장의 루디아, 17장의 야손 같은 사람입니다. Y las personas que pueden representar esto muy bien son como Lidia en el capítulo 16 de Hechos o Jasón. 현실적으로 보면 이런 일이 벌어질 겁니다. Y estas son las cosas que ocurrirán. 여러분이 막 복음을 전하면 받아들이는 사람들도 있고 안 받아들이는 사람들이 많을 거예요. Esto es lo que va a pasar cuando ustedes proclamen el evangelio. Habrán personas que acepten el evangelio muy bien, habrán personas 안 받아들이는 사람들이 훨씬 많을 겁니다. habrán muchísimas más personas que no reciben el evangelio. 실망하지 마세요. Entonces no se decepcionen. 예수님이 씨 뿌리는 비유 얘기했어요. Entonces Jesús dio esta parábola de las semillas, ¿verdad? 씨를 뿌리는데 어떤 때는 가시밭길, 길가밭, 돌짝밭이라고 얘기했습니다. Entonces él dio la parábola diciendo que cuando él esparcía las semillas, algunos caían en espinos, otros caían en mala tierra, algunos caían en los pedregales. 근데 어떤 때는 옥토가 있단 말이에요. Pero decía que había buena tierra. 그 옥토에 떨어지면 30배, 60배, 100배의 열매를 맺는다. Y cuando caían en buena tierra daba 30, 60, 100 veces de más de los frutos. 대부분이 반대하더라도 실망하지 마세요. Entonces aunque la mayoría de las personas no acepte esto, no se desanimen. 복음 주는데 예수님 구주를 영접하고 말씀운동 하겠다는 사람이 나올 겁니다. Habrá una persona que cuando ustedes le compartan el evangelio, ellos aceptarán al Señor y harán el movimiento de evangelio. 여러분의 기존 신자 중에 여러분하고 이 말씀 계속 듣고 싶다, 말씀운동 하겠다는 사람들이 나올 겁니다. Y también dentro de los creyentes que ya están establecidos, habrá personas que quieran hacer este movimiento de evangelio. 말씀운동 하겠다고 하는 사람이 한 10명 정도, 10군데 정도 나왔다 칩시다. Digamos que hay por lo menos 10 personas que quieren hacer esto. 그 중에 여러분이 말씀을 전하면 참 고마워하는 사람이 있고 그냥 당연하게 받아들이는 사람이 있을 겁니다. Entre ellos habrán personas que de verdad reciban esto con agradecimiento y habrán personas que piensan que esto es natural. 개 중에 이런 사람이 나타납니다. Entonces dentro de ellos aparecerá una 이 persona 복음 듣고 너무 좋아하는 사람이 나타나요. que de verdad escucha este evangelio y de verdad se goza mucho en eso. 아이 목사님이 다른 친구도 데려오면 됩니까? 이런 친구가 나온다니까. Habrán personas que digan, pastor, me gusta mucho este mensaje, ¿puede traer a un amigo? 자기 친구도 데려오고 자기 가족도 데려오고. Pueden traer a sus amigos o a su familia. 그리고 이 사람들 다 일일이 전화해가지고 이렇게 모임 시간 잡고. Entonces podrán llamar a cada uno de ellos para poder organizarse. 오는 사람들 막 챙겨주고. Y entonces se encargará de todas las personas que vienen. 너무 귀해가지고 목사님 감사합니다. 늘 이렇게 얘기하는 사람이 있어요. Entonces habrá personas que digan, pastor, estoy muy agradecido por esto. 그런 사람이 조장입니다. Entonces estas personas son los líderes de grupo. 그런 사람이 루디아와 야손 같은 사람이에요. Estas personas son como Lidia y Jasón. 자, 전도의 키, 시스템을 만들기 위해서는 그 사람을 찾아야 돼요. Entonces para poder hacer este movimiento de evangelismo se necesitan buscar a estas personas. 이 조장 몇 명만 찾아버리면 여러분을 대신해서 엄청난 일을 할 수가 Si 있어요. se encuentra este líder de equipo, entonces ellos se podrán encargar de grandes cosas. 여러분 나중에 이 말을 정말 알아듣는 날이 올 겁니다. Y de verdad llegará una fase en donde ustedes puedan entender esto. 그래서 ¿verdad? 진짜 전도운동 하시려면 전도운동의 키가 되는 조장을 찾는 겁니다. Por eso es que si quieren hacer este movimiento de evangelismo, entonces la clave es encontrar a este líder de equipo. 조장이 있는 이 말씀운동은 계속 확산됩니다. Entonces, si hay un líder de equipo, el movimiento de la palabra continúa creciendo. 이런 조장이 없는 말씀운동은 조금 시간 지나면 흐지부지 됩니다. Pero aquellos que no tienen este líder de equipo, cuando pasa el tiempo, de verdad se vuelve como algo estancado. 나중에 뛰어보시면 제 말을 이해할 겁니다. Luego, cuando vayan al campo, podrán entender muy bien esto. 그래서 흐지부지 되는 거에 대해서는 실망하지 마세요. Entonces, no se desanimen si esto pasa. 조장 중심으로 확산되는 곳에 더 집중하세요. Enfóquense más en donde de verdad hay líderes de equipo. 심지어 흐지부지하는 사람들을 그 모임으로 아예 붙여버리는 게 훨씬 나을 수도 있습니다. Y puede ser mejor que para las personas que estén algo destacadas, ustedes las unan con la reunión. 지역마다 이런 조장 역할하는 루디아와 야손 한 명 찾아버렸는데 그 지역이 교회가 돼버렸다니까요. Porque podemos ver que en cada región se encontraron a líderes como Lidia y Jasón y con esta persona se salvó toda la región. 전도운동의 키는 조장을 찾는 겁니다. Por eso es que la clave para este movimiento de evangelismo es este líder de equipo. 조장을 찾아야지 전도운동의 시스템이 구축이 되는 겁니다. Y si se encuentra este líder de equipo, se forma el sistema. 그 여러분이 없어도 여러분이 못 가도 전도운동은 계속 지속이 되는 Por 거예요. eso es que aunque ustedes no estén ahí, continúa este movimiento. 여러분 이 이라푸아토에서 한 10,000군데 정도 말씀운동이 일어나면 이라푸아토 전체에 영향 끼칠 수가 있습니다. Si hay alrededor de 10,000 movimientos de la palabra en Irapuato, esto puede influenciar a toda la región. 제가 열심히 뛰어보니까 한 일주일에 30군데 정도 뛰겠더라고요. Y bueno, yo me esforcé mucho en esto y yo pienso que en una semana yo pude encargarme de 30 lugares. 여기 있는 모인 사람들이 30군데씩 열심히 뛰어봐야 몇백 군데 못합니다. Y si todas las personas aquí reunidas se pueden ir a 30 lugares a la semana, solo podremos lograr unos cientos de reuniones. 여러분과 같은 역할을 할 수 있는 사람 빨리 찾아내는 게 중요합니다. Lo importante es buscar a personas que puedan encargarse del mismo papel que ustedes van a 근데 hacer. 이런 사람들은 인위적으로 만들 수가 없습니다. Pero esto no se puede hacer a una persona así. 야, 너 조장해. No se puede decir tú, sé un líder de equipo. 안 됩니다. No se puede.
하나님이 세우시는 사람들. sino que es la persona que Dios levanta. 일로서 접근하면 안 됩니다. No se puede hacer como un trabajo. 선명한 복음을 전할 때만 알아듣는 사람들이 Las 나온다니까요. personas que entienden cuando el verdadero evangelio es proclamado. 그 중에 이런 반응 보이는 사람들이 나온다니까요. Habrá personas que reaccionen diferentes. 이런 조장 역할하는 사람들만 따로 모아가지고 여러분이 중요한 메시지를 주면 됩니다. Entonces con estas personas que son líderes de equipo se reúnen aparte y se les da un mensaje. 예를 들면은 저기 우리 집회하는 우리 이 후원 목사님 교회에 이런 조장 한 10명 찾았다. 교회 완전 뒤집어집니다. Digamos, por ejemplo, si el pastor Juan, en cuya iglesia estamos haciendo la conferencia, encuentra 10 de estos líderes de equipo, toda su iglesia va a cambiar. 여러분 교회마다 말씀운동 한 100군데 이상 펼쳐져 버리면요. 당장 부흥의 역사가 일어납니다. Si en cada iglesia de verdad pueden tener más de 100 lugares así, entonces de verdad habrá una gran obra de avivación. 그리고 본격적으로 말씀운동이 이라푸아토에 쫙 깔려져야지 이게 멕시코 전체의 전도운동의 모델이 되는 겁니다. Así es como deben de ocurrir los movimientos de la palabra y así Irapuato podrá ser un modelo para todos. 그걸 배우려고 멕시코와 중남미 전체에서 몰려오겠죠. Y vendrán las personas de toda México y Centroamérica a aprender esto. 키를 말씀드리는 겁니다. Pero les estoy hablando de la clave. 제가 조금 전에 말씀드렸던 건 굉장히 중요한 내용입니다. Lo que les dije hace un momento es algo muy importante. 전도운동을 해보신 분은 이 말을 알아들을 겁니다. Las personas que habrán hecho el movimiento de evangelismo saben de lo que estoy hablando. 열심히 한다고 되는 게 아니에요. No se logra simplemente porque yo me esfuerzo, 성경적으로 해야 됩니다. sino que hay que hacerlo bíblicamente. 성경 공부해서는 안 됩니다. No se puede hacer un estudio bíblico, 복음을 지속적으로 선포하는 말씀운동 해야 됩니다. sino debemos de hacer un movimiento de la palabra que comparte el evangelio constantemente. 말씀운동 해야 된다는 말을 알아들어야지 모든 것을 지혜롭게 처리할 수가 있어요. Y debemos de entender que hay que hacer el movimiento de la palabra y así podremos tener sabiduría en todas las cosas. 말씀운동 지속적으로 선포하면은 새 신자는 부신자는 구원받고 그 다음에 기존 신자는 양육받고 사명자는 훈련받습니다. Entonces, si hacemos este movimiento de la palabra constantemente, entonces los nuevos creyentes reciben y aceptan a Jesús. Luego, las personas que estaban ahí reciben también formación y las personas que de verdad son comisionados reciben entrenamiento. 말씀 운동은 성경 공부가 아니라 전도의 장입니다. Entonces, el movimiento de la palabra no es un lugar de estudio bíblico, sino es un lugar de evangelismo. 이 사람의 배경을 생각하고 이 사람한테 메시지를 전하는 겁니다. Entonces, hay que pensar en las personas que están atrás de la persona y poder compartirle el mensaje. ¿Sí? 전도의 문이 열릴 수밖에 없습니다. Entonces, no hay más opción que se abran las puertas de evangelismo. 지속적으로 말씀 운동을 하게 되면 교회와 현장을 연결시키는 역할을 하게 됩니다. Si nosotros podemos hacer este movimiento de evangelismo, entonces se conecta al campo y la iglesia. 말씀 운동에서 훈련받은 자가 교회에 등록하면 거의 흔들리지 않습니다. Cuando alguien que ya ha estado en este movimiento de la palabra se registra en la iglesia, casi no tiembla. 중요한 건 이런 말씀 운동이 계속 시스템으로 자리 잡아야지 이 지역 전체가 살아납니다. Lo importante es que este movimiento de la palabra debe de seguir formándose en un sistema, así se salva la región. 전도 운동 혼자 하는 게 아니거든요. Por eso el movimiento de evangelismo no es algo 전체 살려야 될 거 아닙니까? hay que salvar a todos. 그러려면 전도 운동을 지속적으로 펼치는 시스템이 반드시 필요하다. Por eso es que se necesita un sistema para poder establecer este movimiento de evangelismo constante. 이런 시스템의 키워드는 조장을 찾는 겁니다. Y por eso la clave para esto es buscar al líder de equipo. 하나님 큰 문을 여실 겁니다. Y Dios abrirá grandes puertas. 자, 이렇게 말씀 운동 하다 보면 여러분 몇 명의 사람들이 몇 종류의 사람들이 드러날 겁니다. Entonces, si hacen este movimiento de evangelismo, habrán ciertos tipos de personas. 사도행전 13장 48절에 영생주 시기로 작정된 자. Entonces, en Hechos 13 del 48, entonces podremos ver personas que han sido preparadas para la vida eterna. 이 사람들은 구원받을 자입니다. Estas personas son las personas que recibirán la 이런 사람들이 나올 거고요. Habrán personas así. 두 번째는 아주 갈급한 사람이 나올 겁니다. Habrán personas también que de verdad estén sedientas. 요한복음 3장 니고데모 같은 사람. Son personas como en Juan 3, como Nicodemo. 요한복음 4장 사마리아 여인 같은 사람. Y también como la mujer samaritana en Juan 4. 사마리아 여인이 결혼 5번하고 지금 6번째 남자하고 살잖아요. Ella se había casado 5 veces y estaba viviendo con su sexto marido, ¿verdad? 너무 비참한 상태잖아요. Entonces era un estado muy patético. 근데 예수님하고 얘기하다 보니까 이 사람 마음문이 열렸어요. Pero al encontrarse con Jesús, ella abrió las puertas de su corazón. 그래가지고 묻는 거 보세요. Entonces miren lo que pregunta. 우리 조상들이 여기에서 예배 드려야 된다고 하던데 당신들은 다른 데서 예배 드려야 된다고 하던데 그게 맞냐 물어보잖아요. Entonces ella la pregunta, nuestros patriarcas decían que ustedes deben de dar el culto a Dios en otro lado, ¿será esto cierto? 본인은 비참하게 살지만 주를 위해서 살고 싶은 갈급한 마음이 있는 자입니다. Entonces ella, aunque vivía de una forma muy patética, ella quería vivir por el Señor. 이런 자들이 연결됩니다. Estas son las personas que pueden conectarse. 그리고 사도행전 16장 같은 루디아 같은 아주 충성된 자. Y también hay personas así como en Hechos 16, como Lidia, que 복음 딱 전하니까 내 집에 들어오라면서.
que de verdad son personas comisionadas, que les comparte el evangelio y ella dijo de una vez, ve y mora en mi casa. 나를 주 믿는 자로 알거든 내 집에 들어와라 하면서. Si crees que soy alguien que cree en el Señor, entonces ven y mora en mi casa. 이런 사람이 나옵니다. Esas son las personas que están. 그러면서 사도행전 17장에 사명자가 나옵니다. 야손 같은 사람. Entonces también podemos ver personas con comisión como Jasón. 아예 바울 대신 목숨 내놓아 버렸어요. Son personas que dieron su vida por Pablo. 목숨 딱 내놓고 바울 대신 목숨 걸고 이렇게 죽을 각오하고 나오잖아요. Entonces él dio su vida y estaba incluso preparado a dar su vida en vez de Pablo. 그러면서 자기 지역에 있는 사람들한테 메시지 전하는 사명자. Así él fue un comisionado que pudo compartir el mensaje con las personas de su región. 이런 사람들이 나옵니다. Entonces estas son las personas que salen. 그러면 이 사람들에 맞게끔 여러분들이 메시지가 전달되면 됩니다. Así es que ustedes pueden compartir el mensaje ajustado a esto. 어떤 메시지를 전달해야 ¿Qué 되겠냐? mensaje hay que proclamar entonces? 그건 내일 얘기하겠습니다. Esto lo hablaremos 예, mañana. 중요한 거는 내일 얘기하겠고 말씀 운동을 어떻게 진행하면 되는지에 대한 얘기를 좀 드렸습니다. Entonces eso lo vamos a hablar mañana, pero ahorita acabamos de hablar de cómo es que hay que llevar a cabo esto. 여러분들은 당장 이번 주부터 이런 응답이 시작될 겁니다. Desde esta semana empezarán estas respuestas. 여러분 교회 하시는 목회자들을 특별히 기억하세요. Por favor recuerden también a los pastores que están en las iglesias. 주일날 한 번 예배로 본인이 가지고 있는 영적 문제 못 이깁니다. Con una vez dando el culto el domingo, uno no puede solucionar su problema espiritual. 신자들을 정확하게 보셔야 됩니다. 예배 한 번으로 그 창세기 3장의 세력 못 이겨낸다니까요. Uno debe discernir muy bien a los creyentes, porque con una vez de dar el culto a Dios no se puede resolver el problema espiritual del estrés, 그들에게 복음을 심어야 됩니다. sino que hay que plantar el evangelio en ellos. 우리 주위에 많은 여기 있는 사람들 중에도 복음 제대로 전달되어지면 구원받을 사람들이 너무 많습니다. Hay muchísimas personas alrededor de nosotros que si les proclamamos el evangelio correctamente van a recibir la salvación. 저분들이 구원받고 제대로 살 수 있도록 지속적으로 말씀 운동을 펼쳐야 됩니다. Por eso es que hay que hacer el movimiento de la palabra para darles el evangelio y para que ellos puedan continuar recibiendo este evangelio. 기도하세요. Hay que orar por eso. 그래서 여러분 결단하세요. Y por eso tenga esta resolución. 하나님 세계복음화 할 수 있도록 나를 통해서 말씀 운동이 확산되도록 역사해 달라고. Ustedes oren para que Dios a través de ustedes pueda hacer el evangelismo mundial y pueda empezar a abrir este movimiento de la palabra. 모든 목회자들은 기도하셔서 여러분의 모든 성도들 중심으로 말씀 운동이 일어나도록. Todos los pastores oren para que de verdad pueda ocurrir este movimiento centrado en sus creyentes. 가정마다 말씀 운동이 계속 일어나도록. Entonces, para que en cada familia ocurra este movimiento de la palabra. 저는 대학생 때 30군데씩 뛰었습니다. Yo cuando era universitario estuve en 30 lugares haciendo. 자, 여러분의 평신도들 중에 몇 명이 몇십 군데씩 말씀 운동 뛰는 사람들이 일어난다고 생각해 보세요. Entonces pensemos que dentro de los miembros de su iglesia van a haber unas personas que vayan como a 10 lugares a la semana. 심지어 모든 성도들이 말씀 운동 펼친다고 생각해 보세요. Piensen que todos los miembros de su iglesia hacen este movimiento de la palabra. 그 교회는 충분히 지역 살릴 수 있습니다. Si es así, entonces esta iglesia sí puede salvar a esta región. 충분히 멕시코 살릴 수 있습니다. Puede salvar a México. 폭발합니다. Y va a ser algo explosivo. 지속적으로 그리스도의 비밀을 계속 선포해버리면 사람이 바뀌어버리는데요. Y de verdad si se proclama el misterio de Cristo, entonces las personas cambian. 지금 제가 그냥 단순히 여러분하고 모여가지고 지금 은혜 끼치려고 온 게 아니라니까. Entonces yo no simplemente me reuní aquí para darles gracia. 저는 정말 멕시코 살리러 왔습니다. Sino de verdad yo vine con esta visión de salvar. 저는 중남미 살리려고 왔습니다. Para salvar a Centroamérica. 당대에 내 살아 생전에 세계복음화 될 걸 믿고 이렇게 뛰고 있습니다. Yo creo que el evangelismo mundial va a ocurrir también en mi vida. Así 지난 estoy haciendo esto. 20년 동안 이걸 보게 하셨어요. Porque Dios me mostró esto durante los últimos 20 años. 여러분 말로 장난하는 것이 아니라 정말입니다. No les estoy diciendo esto por juego, sino de verdad. 세계복음화할 수 있는 내용이고 전략입니다. Porque este es el contenido y la estrategia para hacer el evangelismo. 정말로 한번 뛰어보십시오. De verdad ustedes hagan esto. 하나님 정말 이 이라푸아토 나에게 주십시오. De verdad, Dios, permíteme salvar a esta región de Irapuato. 멕시코를 내 손에 붙여 주십시오. Señor, dame en mis manos a México. 그냥 무조건 열심히 기도할 뿐만 아니라 진짜 성경적으로 한번 도전해 No 보세요. simplemente oren, sino de verdad hagan este desafío bíblicamente. 여러분 교회에서 말씀 운동이 시작되어지기 시작하고 말씀 운동을 통해서 교인들이 터지기 시작하면 당장 하나님 역사가 일어납니다. Si este movimiento de la palabra ocurre y también ocurre a través de los miembros de su iglesia, ocurrirán las obras de Dios de inmediato. 우리끼리 한번 얘기해 보겠습니다. Vamos a hablarlo solo entre nosotros. 성당 다니기 때문에 복음을 안 받을 것 같습니까? ¿Ustedes creen que la gente no recibe el evangelio porque son católicos? 아닙니다. No es esto. 훨씬 심각합니다. Sino están en un estado más grave. 우상 숭배를 하고 있기 때문에 훨씬 심각한 영적 문제를 가지고 있어요. Como están en un estado de idolatría, tienen un problema espiritual más grave aún. 눈에 보이고 귀에 들리는 사람들 많습니다. Hay muchas personas que pueden ver cosas y también pueden oír cosas. 죄송합니다. 복음 들어간 나라와 이 천주교 들어간 나라를 비교해 보시라니까요.
Y me da mucha pena decir esto, pero de verdad comparemos a las naciones católicas y a las naciones en donde entra el Evangelio. 삶의 질 수준이 하늘과 땅 차이입니다. Podemos ver que el estilo de vida de verdad es una diferencia enorme. 완전히 무너져 있습니다. Ellos están caídos totalmente. 정확한 복음 전달하면 살 사람들이 훨씬 많습니다. De verdad hay personas que van a cobrar vidas si les proclamamos el Evangelio preciso. 복음으로 뒤집어 버리는 거예요. Hay que cambiar todo con el Evangelio. 충분히 가능합니다. Y esto es posible. 정확한 복음 전하면 완전 Si 뒤집어집니다. se proclama el Evangelio preciso, 그래서 cambia. 이라푸아토 전역의 말씀운동이 이름 확산될 수 있도록 Entonces, para que en Irapuato se pueda proclamar el movimiento. 어떻게 하면 되느냐 가장 중요한 내용을 전달했습니다. Y entonces les hemos compartido esto de cómo hacerlo. 그럼 무슨 메시지를 하면 되겠냐? Entonces, ¿qué mensaje hay que dar? 얘기를 내일 하겠습니다. Esto lo hablaremos mañana. 그래서 이라푸아토를 통해서 한 시대적인 역사 일어나길 바랍니다. Entonces, espero que de verdad a través de Irapuato ocurra una obra histórica. 누가 저한테 물었어요. Una persona me preguntó, 이라푸아토 언제 또 오냐? ¿cuándo es que viene Irapuato de nuevo? 모르겠습니다. No sé. 예, 저한테는 계획이 없어요. No tengo un plan para esto. 혹시 여러분에게 대표적인 증거가 있으면 제가 뭐 어떤 수를 쓰더라도 또 다시 올 겁니다. Si ustedes tienen alguna evidencia representativa, entonces por cualquier método que se pueda, nosotros 전도 운동이 확 불길처럼 일어날 수 있도록 준비만 된다면 얼마든지. si está preparado para que ocurra el movimiento de evangelismo como el fuego, entonces vendremos. 20년 전에 제가 이 메시지를 들었습니다. Yo escuché este mensaje hace 20 años 20년 만에 지금 저는 이 자리에 있습니다. y yo estoy aquí en 20 años. 하나님이 여러분 인생을 통해서 멕시코 살릴 계획이 틀림없이 있는 줄 믿습니다. Y yo creo inequívocamente que a través de sus vidas Dios tiene un plan para salvar a México. 적어도 중남미는 여러분이 살리셔야 됩니다. Por lo menos Centroamérica ustedes deben de salvarlo. 예, 여러분이 살리셔야 됩니다. Ustedes deben de salvarlo. 그동안 살릴 내용과 살릴 방법이 없어서 못 살렸을 뿐입니다. Y es que antes no poseíamos el contenido ni el método para poder salvarlo. 하지만 여러분 구원받은 하나님의 종 아닙니까? Pero ustedes son siervos de Dios que son salvos. 이제 내용과 전략이 지금 여러분 눈앞에 주어졌습니다. Y frente a sus ojos ahora tenemos el contenido y la estrategia. 멕시코 전체에서 이 말을 알아듣는 사람들은 여러분밖에 없었습니다. En toda México no hubieron personas que entendieron esto más que ustedes. 레온에 가서도 이 얘기를 하지 않았어요. Esto no lo dije siquiera en León. 여러분밖에 없습니다. Solo ustedes están aquí. 정말 제대로 사역할 수 있는 사람이 멕시코 전체에 몇십 명이 안 됩니다. De verdad, ni hay decenas de personas que puedan hacer este ministerio en México. 어떤 의미에서는 하나님이 여러분을 선택하셨습니다. De alguna manera Dios los eligió. 예, 처음 된 자, 나중 되는 일이 없기를 바랍니다. Espero que los que están aquí de primero no sean los últimos. 끝까지 처음 되시길 바랍니다. Espero que hasta el final sigan siendo los primeros. 멕시코 복음의 주역 되시길 바랍니다. Espero que sean los protagonistas de esta obra de salvar a México. 중남미 살리고 세계 살린 주역 되시길 바랍니다. Espero que sean los protagonistas para salvar a Centroamérica. 이게 개인적으로 막 펼치고 그 펼친 내용들을 서로 포럼하기 시작하면 같이 성장합니다. Entonces, si ustedes hacen esto personalmente y luego se comparten lo que ocurrió, entonces ustedes siguen creciendo. 그러니 경쟁하지 마세요. Por eso no compitan, 같이 성장해야 돼요. sino que hay que crecer juntos. 같이 성장해야 됩니다. Hay que crecer juntos. 그래야지 세계 복음을 할 수 있습니다. Así se puede hacer el evangelismo mundial. 여러분 교회마다 귀한 증거 주실 줄로 믿습니다. Yo estoy seguro de que Dios les dará evidencias en sus 내일 또 중요한 메시지 같이 나누도록 하겠습니다. Mañana vamos a compartir otro mensaje muy importante. 제가 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. Dios Padre, te agradecemos. 귀중한 사역자들을 모아주셔서 감사합니다. Agradecemos por reunir a estos obreros. 하나님 이들을 통해서 멕시코 살아나게 하옵소서. Te pedimos que de verdad salves a México a través de estas personas. 이라보아도 살아나게 하옵소서. Permite que Irapuato cobre vida. 오늘 주신 말씀 이들의 삶 속에 성취되게 하옵소서. Permite que la palabra se pueda cumplir a través de las vidas de estas personas. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. En Jesucristo. 아멘.